ଅଟୋରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମୋରଡ଼ା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି। ଧଡ଼ାସାହି ଗାଁର ସୁଭଦ୍ରା ଥୟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ଅଟୋରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବାଇକ୍ରେ ଆସି ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ୍ ଛଡ଼ାଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ। ଏନେଇ ସୁଭଦ୍ରା ମୋରଡ଼ା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। पैसा चोरी होती एमती कौन है? एमती आवास घर मैंने पैसा उठे आसवा आउ घर को जाऊे पैसा नहीं आवास घर नहीं चोरी हो गला घर को ऑटो टोटो गाड़ी थाना माने पैसा चोरी होती मोहनपुर हाट पाखे आम सका 12टा बेले आम बैंक को जाइलु पैसा उठाई बैंक रु आम पैसा 12:30 रु गोटे 12:30 रु 12:30-40 भितर आम बैंक रु पैसा उठेकी घर को फेरुलु। घर को फेरला बेले मोहनपुर हाट पाखे पल्सर बाइक रे 2 जण चोर आसी पैसा को छड़ी ने